بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ان دنوں شمال مغربی افریقہ کے بہت سے حصے برطانوی حکومت کے زیر اثر تھے۔ سر تھامس جانسن نے برطانوی اثر و رسوخ سے کام لیا، پھر مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس قبیلے میں پہنچا۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک برس گزر چکا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا اس کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا جو پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ اس کی سیاہ فام بیوی صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ نیم پاگل بیوی کا علاج کرانے کے لیے اسے لندن لے گیا۔ اس کے بعد پھر واپس نہیں آیا۔ وہ بیچارہ آ کر کرتا بھی کیا، اس کی دانست میں اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ جب اس کی سیاہ فام بیوی ماں بننے والی تھی تو اس نے خوش ہو کر کہا تھا، ہمارا بیٹا ہوگا تو اس کا نام ایڈورڈ تھامس رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہوگی تو اس کا نام ماریا تھامس ہوگا۔ تھامس جانسن تو مجبور ہو کر چلا آیا تھا، لیکن ماریا کو جنم دینے والی ماں سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے چپ تھی، اور سلامتی اسی میں تھی کہ پہلی اولاد سپیروں کی بستی میں اس وچ لیڈی ڈاکٹر کے حوالے کر دی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سینکڑوں سانپ ان کے قبیلے میں نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچیں گے اور سب کو ڈس لیں گے، یا پھر وہ جادوگرنی اپنے کالے جادو سے ایسی آندھی لائے گی کہ پورا قبیلہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا۔ منہ زور آندھی میں سوکھے پتوں کی طرح اڑتا ہوا پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ماریا کی ماں کشمکش میں تھی۔ کبھی سوچتی تھی محبت کرنے والے خاوند کو حقیقت بتا دے، کبھی سوچتی تھی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اپنی جان دے دے گا مگر اولاد کو سپیروں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس طرح محبت کرنے والا شوہر بھی مارا جائے گا اور بستی والے بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ جب اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور پتہ چلا کہ ایک بہت ہی گورے رنگ کی خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ صدمات سے چور چور ہو گئی۔ چیخ چیخ کر کہنے لگی، میری بیٹی کو سپیروں کے حوالے نہ کیا جائے، میں اسے لے کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ بیٹی لیڈی وچ ڈاکٹر کے حوالے کر دی گئی۔ ایسے ہی وقت ماریا کی ماں ذہنی توازن قائم نہ رکھ سکی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بعد میں سر تھامس جانسن اسے علاج کے لیے لندن لے گیا۔ اب اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ ماریا سر تھامس جانسن کی بیٹی ہے۔ اس نیم پاگل عورت کا 10 برس تک علاج ہوتا رہا، تب وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ نارمل ہونے کے بعد اس نے سوچا اس کی بیٹی پیدائش کے وقت زندہ تھی اور اب بھی زندہ ہوگی۔ یہ بات اس نے اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم پورے ہوش و حواس میں ہو؟ میں ایک ماں ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گی۔ میں نے یہ بات آپ سے چھپائی تھی کیونکہ میں بہت مجبور تھی۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہوتی اور آپ اپنی اولاد کو لینے کے لیے ضد کرتے تو وہیں مارے جاتے۔ میں نے اپنے قبیلے کو اور آپ کو بچانے کی خاطر ایک بیٹی کی قربانی دی ہے، لیکن یہ قربانی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ میں اتنے برس تک پاگل رہی، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ میں زندہ تھی، اور اب ہوش و حواس کی زندگی ملی ہے تو بیٹی کی یاد مجھے تڑپا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ سر تھامس جانسن نے پھر ایک بار سرکاری سطح پر ذمہ دار حکام کو بتایا، پہاڑی کے دامن میں سپیروں کا جو قبیلہ آباد ہے اس کی شی کوبرا میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی پناہ میں لینا چاہتا ہوں۔ سر تھامس جانسن سے پوچھا گیا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہاں پر جو شی کوبرا ہے وہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے کہا، میں جبرن کسی کی بیٹی کو کیوں اپناؤں گا، وہ میری ہے، اسے میرے پاس رہنا چاہیے۔ اسے سمجھایا گیا، سر تھامس تم جانتے ہو افریقی ملکوں سے اب برطانوی اثر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم ٹھوس ثبوت کے بغیر قانوناً اس لڑکی کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے۔ ماریا کی ماں نے کہا، ایک ہی ثبوت ہے، میرے شوہر نے اولاد کی پیدائش سے پہلے کہا تھا اگر بیٹا ہوگا تو اس کا نام ایڈورڈ تھامس رکھا جائے گا اور بیٹی ہوگی تو اسے ماریا تھامس کہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو سپیروں کے حوالے کرنے پر راضی نہیں تھی، بہت مجبور ہو کر ایسا کیا، لیکن اپنے سردار باپ کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ میری بیٹی کا نام ماریا رکھا جائے گا اور سب اسے اسی نام سے پکاریں گے۔ اس نے پوچھا، کیا ضروری ہے کہ اس کا نام ماریا رکھا گیا ہو؟ یوں بھی عرف عام میں وہ شی کوبرا کہلاتی ہے۔ ماریا کی ماں نے کہا، ہم قبیلے والے اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا سردار جس بات کا وعدہ کر لیتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اس نے لیڈی وچ ڈاکٹر سے بھی یہی شرط منوائی تھی۔ میں یقین سے کہتی ہوں ہماری بیٹی کا نام آج بھی ماریا ہوگا۔ برطانوی سرکار نے افریقی سرکار سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی اس نام کو ٹھوس ثبوت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
मारिया किसी भी लड़की का नाम हो सकता था और स्याह फाम सपेरों की बस्ती में गोरे रंग की लड़की किसी भी अंग्रेज की औलाद हो सकती थी, क्योंकि आए दिन कितने ही अंग्रेज उन जंगलात में शिकार खेलने जाते थे, वहाँ के कबीलों में रातें गुजारते थे और वहाँ पैदा होने वाली औलाद का हिसाब किए बगैर ही चले आते थे। सर थॉमस जॉनसन ने हर तरफ से मायूस होकर फरंगी सियासत से काम लेना शुरू किया। उसने फैसला कर लिया कि बेटी सीधी तरह हाथ नहीं आ रही है तो उसे अगवा कराया जाए, और जब तक कामयाबी ना हो बेटी को वहीं किसी न किसी तरह मुहज्जब बनाने की कोशिश की जाए। इस काम के लिए उसने वहाँ के हबशियों की खिदमात हासिल की, उन्हें बड़ी बड़ी रकमें दीं। ऐसे 2 नीग्रो जो अंग्रेज़ी भी जानते थे सांपों के ताजिर बनकर सपेरों की बस्ती में पहुँच गए, फिर वहीं रिहाइश अख्तियार कर ली। वो दोनों ताजिर सपेरों से महंगे दामों सांप खरीदते थे और उन्हें बैरूनी ममालिक में ज़रूरतमंदों के हाथों फ़रोख्त करते थे। सपेरों को बड़ी बड़ी रकमें मिलती थीं, खाने पीने का सामान और पहनने के लिए उम्दा कपड़े मिलते थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। उधर ये दोनों मारिया को भी मुतासिर कर रहे थे और उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने के अलावा शहरी ज़िंदगी और इंसानी तहज़ीब के मुतल्लिक बहुत कुछ बताते रहते थे। मारिया बचपन से ही लेडी विच डॉक्टर को अपनी माँ समझती थी, उसकी हर बात मानती थी। उसने बचपन से यही देखा था कि जो उसकी माँ कहती है वही होता है। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे खौफ खाते हैं और उसके हर हुक्म पर सर झुका देते हैं। वो जब भी कोई खतरनाक काला अमल करती तो किसी जानवर या इंसान की गर्दन ज़रूर कटवाती थी। तरह तरह के मंत्र पढ़कर इन हलाक होने वाले इंसानों या जानवरों के खून के छींटे चारों तरफ फेंकती थी। वो चेहरे से ही चुड़ैल दिखाई देती थी, उसे देखकर सब सहम जाते थे। आज तक उसने जितने इंसानों और जानवरों की गर्दनें कटवाई थीं, उन सब को एक पर एक रखकर उनकी 4 दीवारी बनाई थी। उस 4 दीवारी में फूंस की छत डालकर रहा करती थी। उसके गले में नन्हे नन्हे मुर्दा बच्चों की खोपड़ियों की माला होती थी, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि वो कितनी सफाक, संगदिल और बेरहम है। वो अपने जादू के जरिए अक्सर सही पेशीन गोई करती थी। उसने कहा था, सामने वाले कबीले में एक अंग्रेज आएगा जिससे एक बेटी पैदा होगी और वो बेटी हमारे यहाँ शी कोबरा बनकर रहेगी, तो ही हमें खुशहाली नसीब होगी। जब मारिया 10 बरस की हुई तो वो उसे समझाने लगी, देखो बेटी, तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाने वाले कितने ही लोग आएंगे, अगर तुम उनकी दुश्मन बन जाओगी तो कोई कामयाब नहीं होगा। वो 2 नीग्रो ताजिर बनकर आए थे, उसे अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाते थे, उसके लिए तरह तरह के लिबास लाए थे, उसे लिबास पहनना भी सिखाया था। एक दिन उनमें से एक ने कहा, यह जादूगरनी तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ से दूर लंदन शहर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्या तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करोगी? उसने साफ इनकार कर दिया, कहने लगी, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, मैं किसी और को ना तो जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। मारिया के इनकार ने उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी। वो समझ गए अगर उसने लेडी विच डॉक्टर से शिकायत कर दी तो वो बेरहम औरत अपने जादू से अपने सपेरों के जरिए उन्हें ख़त्म कर डालेगी। लिहाजा एक ने जबरन मारिया पर काबू पाया, उसके मुंह और हाथों को बांधा। रात का वक्त था, एक ने उसे कांधे पर लाद लिया, दूसरे ने अपनी स्टेन गन संभाली। फिर वो बस्ती के अंदर से गुजरते चले गए। कितने ही सपेरों ने उन्हें देखा, अपने नेज़े और तीर कमान निकाले। मारिया के साथ रहने वाली औरतें भी तीर कमान लेकर आ गई थीं, लेकिन स्टेन गन के एक बर्स्ट ने उन सब को पीछे जाने या छुपने पर मजबूर कर दिया। लेडी विच डॉक्टर एक बड़े से पत्थर पर आकर खड़ी हो गई, फिर दोनों हाथ उठाकर बोली, मेरे मानने वालों, मुझ पर यकीन रखने वालों, इनका पीछा ना करो, वो बेमौत मरेंगे और तुम्हारी शी कोबरा फिर तुम्हारे पास वापस आएगी। उन 2 नीग्रोज को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। पहाड़ी के पीछे उनके लिए पहले से एक गाड़ी तैयार थी। वहां तक पहुंचने के लिए गार से गुजरना पड़ता था। उस गार के अंदर से कई सुरंग नुमा रास्ते दाएं बाएं जाते थे, जो इस पहाड़ी के अंदर दूर ही दूर ना जाने कहाँ ले जाते थे। उन्हें तो सीधा इस गार के आखिरी सिरे तक पहुंचना था। उधर लेडी विच डॉक्टर बड़े से पत्थर पर खड़ी हुई आसमान की तरफ हाथ उठाकर मंत्र पढ़ रही थी और चीख चीख कर कुछ कह रही थी। उधर मारिया के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खुल गया था, या हो सकता है कपड़ा पूरी एहतियात से ना बांधा गया हो। मारिया उसके कांधे पर लदी हुई थी और झटके खा रही थी। इस तरह कपड़ा ढीला पड़ गया होगा। मारिया का मुंह खुल गया था। उसने गुस्से से कचकचाकर उसकी पुश्त पर काट लिया। उसे अगवा करने वाले की एक चीख बुलंद हुई। वो लुढ़खड़ाकर गिरा और वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने लगा। वो जानते थे मारिया को जहरीली बना दिया गया है,
लिहाजा उन्होंने अपने बचाव के लिए एक जहर मोहरा साथ रखा था। स्टेन गन वाला साथी उसकी मदद के लिए लपका। वो जहर मोहरे से काम लेना चाहता था। मारिया अचानक उससे भी लिपट गई। वो उसे हलाक नहीं कर सकता था क्योंकि जिंदा सलामत सर थॉमस जॉनसन तक पहुंचाने का मुआवजा ले चुका था। उसने मारिया को अपने से अलग करने की कोशिश की। इतनी देर में उसने उसे भी डस लिया। जब वो तन्हा गार से निकलकर वापस आई तो बस्ती के तमाम सपेरे खुशी से उछल उछल कर नाचने लगे। उसकी सहेलियों ने आकर उसे घेर लिया। सब के सब लेडी विच डॉक्टर के आगे झुक रहे थे और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे। वो चुड़ैल ऊंचे पत्थर पर खड़ी दोनों हाथ उठाकर कह रही थी, अब होशियार हो जाओ, आइंदा किसी भी अजनबी को अपनी बस्ती में रहने की इजाज़त ना देना। कोई भी आए तो उसे मार मार कर भगा देना। मारिया 15 बरस की हो गई थी। एक दिन उसकी चुड़ैल माँ ने कहा, शायद मुझ पर बुरा वक्त आ रहा है, तू अगर चाहे तो मुझे बचा सकती है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, बोलो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा काला इल्म बताता है कि यहाँ एक नौजवान आएगा, मैं उसके सामने मजबूर हो जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तरह मजबूर हो जाऊंगी। मैंने आज तक बड़े बड़े जादूगरों को शिकस्त दी है, भला एक नौजवान मुझे कैसे बेबस कर सकेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मारिया ने कहा, जब भी वो आएगा मैं उसे देखते ही डस लूंगी। मेरी सहेलियां उसे तीर से छलनी कर देंगी। बेटी, मैं यही चाहती हूँ, कोई भी आए उसे कभी मुतासिर ना होना, उसे देखते ही डस लेना। अगर तूने ऐसा किया तो मेरा बुरा वक्त टल जाएगा। उस रोज से मारिया मोहतात रहने लगी थी। हर आने वाले दिन किसी का इंतज़ार करने लगी। जिसे देखा ना हो और उसका इंतज़ार भी हो तो उसके मुतल्लिक तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। वो आने वाला उस सोचने वाली के दिमाग में गैर शऊरी तौर पर नक्श होता रहा। उसकी चुड़ैल माँ ने अपने इल्म के ज़रिए बहुत कोशिश की कि आने वाले के मुतल्लिक कुछ मालूम हो सके। वो किस दिन आ सकता है, वो कौन होगा और कैसा होगा। उस चुड़ैल की 50 साला ज़िंदगी में बारहा ऐसा हो चुका था कि बहुत सी बातों का सही पता नहीं चलता था और वो आने वाले वक्त का इंतज़ार करती रहती थी। हम मुसलमान हैं, हमारा यह ईमान है कि खैर के मुकाबले में शर और इंसान की नेकी के मुकाबले में शैतानी अमल ज़रूर होता है। हम अज़ल से शैतान का मुकाबला करते आए हैं। जहाँ नाकाम होते हैं वहाँ शिकस्त खाते हैं। कभी कुदरती हालात हमारे मुवाफिक भी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ पारस अव्वल के साथ हुआ। जब वो सलारा और गुलाम बाकी के साथ जंगल के उस हिस्से में दाखिल हुआ तो वो चुड़ैल बुरी तरह बीमार पड़ी हुई थी। खोपड़ियों की चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती थी। इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उठकर पानी भी नहीं पी सकती थी। कोई मंत्र पढ़ने के काबिल नहीं रही थी। कुछ पढ़ना चाहती तो थोड़ी देर में सांस फूलने लगती थी। वो हाँपते हाँपते परेशान होकर सोचती थी, क्या बुरा वक्त आ गया है। मारिया अपनी सहेलियों के साथ दरिया में नहाने गई थी। वहाँ उसने पारस को देखा। वो सिर्फ एक निक्कर पहने हुए था। उसका गोरा बदन धूप की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था और वो दौड़ता हुआ एक दरख्त के पास जा रहा था। वो सब झाड़ियों में छुपी हुई थीं। मारिया उसे बेख्तियार देखती ही जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्यों देख रही है, वो जवान क्यों अच्छा लग रहा है। फिर उसने अपनी एक सहेली से कहा, तीर चलाओ मगर उसे जख्मी ना करना। उसकी सहेली ने कमान संभाली, तीर को चिल्ले पर चढ़ाया, फिर खींच कर छोड़ा। तीर सनसनाता हुआ पारस के करीब से गुजरता हुआ दरख्त के तने में पैवस्त हो गया। वो फौरन ही उछलकर दूर जमीन पर जा गिरा। उसने एहतियातन ऐसा किया था कि दूसरा कोई तीर उससे ना लगे और उसके ऊपर से गुजर जाए। मारिया ने समझा वो घबरा कर गिर पड़ा है। उसे बेख्तियार हंसी आ गई। हंसती हुई झाड़ियों के पीछे से निकली। वो अपनी हंसी के दौरान उस नौजवान को देखती जा रही थी। पारस के नंगे बदन पर चींटे रेंग रहे थे। वो उन्हें हाथों से झटक कर दूर फेंक रहा था। मारिया ने करीब आकर एक चींटे को अपनी चुटकी में लिया, फिर उसे अपने मुंह के लुआब में डबो दिया। चींटा देखते ही देखते मर गया। पारस ने एक कदम पीछे हटकर पूछा, क्या तुम जहरीली हो? इस सवाल ने मारिया को भी चौंका दिया। उसे अपनी चुड़ैल माँ की बात याद आई, कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे जिंदा ना छोड़ना, फौरन डस लेना। मुख्तसर ये कि उसने पारस के हाथ को चूमने के बहाने होले से काट लिया। जब वो चीख मारकर जमीन पर गिरा और एड़ियां रगड़ने लगा, तब जाने उस 9 उम्र लड़की के दिल में कैसी खलबली पैदा हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उस जवान के साथ वो खुद अजियतों में मुब्तला हो रही हो। उसने चंद लम्हों तक उसे तड़पते हुए देखा, फिर बर्दाश्त ना हो सका। वो फौरन ही उसके हाथ पर झुक गई। जहां काटा था वहां होंठ रख दिए।
پھر زہر کو چوسنے لگی۔ وہ جس رد عمل کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ جذباتی بھی تھا اور منطقی بھی۔ جذباتی اس لیے کہ وہ غیر شعوری طور پر پارس سے متاثر ہو گئی تھی۔ اگر پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے تو اسے بھی ہو گئی تھی۔ اس رد عمل کا منطقی پہلو یہ تھا کہ سانپ کبھی خود آ کر کسی کو نہیں کاٹتا۔ اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے، جب اسے پریشان کیا جاتا ہے یا اس کے سامنے بین بجا کر چھیڑا جاتا ہے تب ہی وہ ڈستا ہے۔ وہ دو نیگرو ماریا کی مرضی کے خلاف اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس نے دونوں کو ڈس لیا تھا، جبکہ پارس نے اس کی دوستی کے جواب میں کہا تھا آئی فرینڈ یو فرینڈ، میں دوست تم دوست۔ جب وہ دوست تھا تو پھر اس نے کیوں اسے ڈس لیا؟ صرف اس لیے کہ اس کی چڑیل ماں نے حکم دیا تھا۔ بہرحال اس نے حکم کی تعمیل کی تھی۔ زہریلی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ انسان کی بچی نہیں تھی، یقیناً تھی۔ اسی لیے اس میں احساس بھی تھا، ندامت بھی تھی، محبت بھی تھی اور پچھتاوا بھی تھا۔ لہٰذا اس نے جو کیا اس کی تلافی کر دی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے زہر سے تڑپنے والا خطرے سے باہر ہے تو اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا اسے فوراً ہماری خاص جگہ لے چلو۔ اس نے سہیلیوں کے ساتھ غار کے ایک حصے میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ سب مل کر ہنستی بولتی اور طرح طرح کے کھیل کھیلتی تھیں۔ اگر کھیل ہی کھیل میں کبھی اس کی کسی سہیلی کو اس کا دانت لگ جاتا یا کسی طرح اس کی ذات سے نقصان پہنچتا تو وہ فوراً اس زہر کا توڑ کرتی تھی۔ پہلے اپنا زہر چوس لیتی تھی، پھر جڑی بوٹیوں کے ذریعے رگوں میں دوڑنے والے زہر کے اثر کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتی تھی۔ اسے صرف زہریلی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ زہر کا توڑ بھی سکھایا گیا تھا۔ مختلف جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی بتایا گیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے بانس کاٹ کر ایک سٹریچر بنایا، اس پر پارس کو اٹھا کر لٹایا، پھر اس سٹریچر کو کاندھے پر رکھ کر اسی غار کے مخصوص حصے میں چلی آئیں۔ وہاں سب نے مل کر جڑی بوٹیوں کا عرق تیار کیا، پھر پارس کا منہ کھول کر وہ عرق اس کے حلق میں ڈالا۔ جب اس دوا کا خاطر خواہ اثر ہونے لگا اور وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تو اس نے سہیلیوں سے کہا میں اپنی ماں سے مل کر آتی ہوں، تب تک اس کا خیال رکھنا۔ اس نے جاتے جاتے خوابیدہ پارس پر ایک نظر ڈالی، پھر سر جھکا کر سوچتی ہوئی غار کے اس حصے سے گزرنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قدم ماں کی طرف جا رہے ہوں اور دل اس نوجوان کی طرف بھاگ رہا ہو۔ وہ بہت پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بستی کے درمیان سے گزرتی رہی۔ اس کے پاس سے گزرنے والی عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سر جھکاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ چڑیل ماں کی جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس جھونپڑی کا دروازہ نہیں تھا، دروازے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی وہاں قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، صرف ماریا اندر جاتی تھی۔ آج وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ چڑیل ماں سرکنڈے کی چٹائی پر پڑی ہوئی تھی، ایسی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی جیسے سانس لینا دشوار ہو رہا ہو۔ اس نے سر گھما کر چوکھٹ کی طرف دیکھا، پھر کہا اندر آ جاؤ۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی نہیں آؤں گی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی جس کی تو نے بات کہی تھی وہ آ گیا ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ کوئی اجنبی آیا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ چڑیل ماں نے تڑپ کر اس کی طرف کروٹ لی، پھر لرزتے ہوئے بولی تو نے اسے ڈس لیا ہے نا؟ اس نے پھر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ماں بولی وہ مر گیا ہے نا؟ ماریا چپ رہی۔ چڑیل نے دانت پر دانت جما لیے۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتی، پھر لرزتی ہوئی بولی نہیں، وہ زندہ ہے، میں سمجھ گئی، اگر وہ مر چکا ہوتا تو میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ اب میری سمجھ میں آیا ہے میں کس طرح بے بس ہو گئی ہوں۔ اس کے آتے ہی بیماری نے مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں منتر بھی نہیں پڑھ سکتی، پڑھنا چاہتی ہوں تو کمزوری کے سبب گر جاتی ہوں یا زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ جا یہاں سے، ابھی جا اور اسے ختم کر دے۔ ماریا نے توقع کے خلاف ایک سوال کیا، کیا تو میری سگی ماں ہے؟ وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولی کیا بکتی ہے؟ تیرے دماغ میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ میں بڑی ہو گئی ہوں، بہت سی باتوں کو سمجھنے لگی ہوں، اس بستی کے دستور کو بھی جانتی ہوں۔ یہاں وہی شی کوبرا بن سکتی ہے یا کوبرا ناگ بن سکتی ہے جو تم لوگوں سے مختلف ہو، گوری چمڑی والی ہو اور کسی انگریز کی اولاد ہو۔ تم اسے زہریلا بنا دیتی ہو جیسا کہ مجھے بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو زہر پلاتی ہے؟ اگر نہیں پلاتی تو تم نے کیسے پلایا؟ اور جب تم نے پلایا ہے تو پھر تم میری سگی ماں نہیں ہو۔ کیا تو مجھ سے انتقام لینے آئی ہے؟ نہیں، یہ یاد دلانے آئی ہوں کہ عام حالات میں سانپ بے ضرر ہوتا ہے، خواہ مخواہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔
मैं भी उस नौजवान को खामखा मारना नहीं चाहती। वो जिंदा रहेगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसे समझाऊंगी, अच्छा हो जाएगा तो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो गुस्से से बोली, मैं अपने काले इल्म के जरिए जो खतरा महसूस करती हूँ बता देती हूँ। अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा है तू यहाँ से चली जा। क्या तू मुझे मजबूर और बेबस समझती है? मुझे ज़रा उठकर बैठने दे, ज़रा तवानाई मिलने दे, फिर देख मैं तुझे भी उस जवान के साथ काले इल्म से गारत कर दूंगी। जा यहाँ से, दूर हो जा, मेरी नज़रों से दूर चली जा। वो चुपचाप चौखट पर बैठी रही। उसे अपनी माँ से बहुत डर लगता था। पूरी बस्ती डरती थी। आसपास के कबीले वाले उससे खौफ खाते थे, उसका हर मुतालबा पूरा करते थे, और जो ऐसा नहीं करता था वो खून थूक थूक कर मर जाता था, या किसी बीमारी में मुब्तला होकर, या किसी सांप के जहर से एड़ियां रगड़ रगड़ कर ख़त्म हो जाता था। मारिया भी डरती थी, पर जाने क्या बात थी, आज डर नहीं लग रहा था। उसे यूं लग रहा था अगर उस नौजवान को मारेगी तो खुद मर जाएगी, और अगर उसे जिंदा रखेगी तो उसे अंदर से ऐसी खुशी हासिल होगी जिसके मुतल्लिक ना वो पहले जानती थी और ना कभी सोचती थी। आज भी वो जानबूझकर कुछ नहीं सोच रही थी, बस दिल जिद कर रहा था कि उसे नहीं मारना चाहिए, और वो माँ से जिद कर रही थी कि उसे जिंदा रखेगी। वो सर झुकाकर चौखट से उठ गई, वहां से जाने लगी। चुड़ैल माँ अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके चीखने लगी, अरे कोई है? इधर आओ, मेरी बात सुनो। कबीले के सरदार से कहो उसके यहाँ बहुत से अंग्रेज आते हैं। वो कबीले की किसी लड़की से किसी अंग्रेज की शादी कराएगा, फिर उससे औलाद होगी, और वो औलाद कोबरा मैन या शी कोबरा बनने के लिए मेरे पास आएगी। मैं मारिया को ख़त्म कर रही हूँ, फना कर रही हूँ। मारिया सर झुकाए बस्ती के अंदर से गुजर रही थी। इंसानी हड्डियों की चार दीवारी के अंदर से उस चुड़ैल की आवाज़ उभर रही थी, और बस्ती वाले सुन रहे थे। हैरानी और परेशानी से मारिया को देख रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे वो जिसे मारना चाहती थी उसे सांपों के जहर से या अपने जादू टूने से ख़त्म कर देती थी, या अपने सपेरों को हुक्म देती थी कि वो उसे तीरों से छलनी कर दें। अब बस्ती वाले यकीनन सोच रहे होंगे अगर ऐसा मौका आएगा और वो चुड़ैल मारिया को तीरों से छलनी करने का हुक्म देगी तो क्या वो इनकार कर सकेंगे? मारिया जैसे दुनिया वालों से बेनियाज हो चुकी थी। किसी की परवाह नहीं थी कौन उसके साथ है और कौन उसका साथ छोड़ रहा है, या बस्ती वाले उसके मुतल्लिक क्या राय कायम कर रहे हैं। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो सर झुकाए चलती हुई गार में आई, फिर पारस के पास पहुंच गई। वो अब तक गहरी नींद में था। उसके आसपास 6 सहेलियां थीं। मारिया ने उन्हें बारी बारी देखा, फिर कहा, मुझे इस जवान को जिंदा रखने की सज़ा मिलने वाली है। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अगर तुम सहेलियों ने मेरा साथ दिया तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए चली जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। वो तमाम सहेलियां उसके जहर से डरती थीं, लेकिन जहर से ज़्यादा उसकी चुड़ैल माँ से डरती थीं। मारिया की बात सुनकर सब की सब सहम गई थीं, एक दूसरे का मुंह तक रही थीं। उसने कहा, सभी को अपनी जिंदगी अजीज होती है, तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगी तो दुनिया को छोड़कर जाना होगा, लिहाजा चली जाओ, मुझसे कुछ ना कहो। वो सर झुकाकर वहां से जाने लगी। मारिया तन्हा रह गई। इन लम्हात में उसे दुख पहुंच रहा था। क्या मैं इस दुनिया में अकेली हूं? मैं पैदा हुई तो माँ की गोद नहीं मिली, बाप का प्यार नहीं मिला। मेरे नाना सरदार ने अपनी और कबीले वालों की जान बचाने के लिए मुझे विच डॉक्टर के हवाले कर दिया। मैं झूठी इज्जत और शान और शौकत से कितनी खुश थी। सबके सब सर झुकाते थे, मेरी इज्जत करते थे और मुझसे डरते थे। मेरी चुड़ैल माँ कहती थी, इज्जत इसी की जाती है, इज्जत उसी की जाती है जिससे डर लगता है, लिहाजा दुनिया वालों को अपने जहर से डरा कर रखना चाहिए। लेकिन तमाम कबीलों के जंगली लोग जहर से कम और जादू से ज़्यादा डरते हैं। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों नहीं डरती? ये सोचते हुए उसने पारस को देखा। उसकी निगाहें चेहरे पर जम गईं। वो जैसी बैठी हुई थी वैसी ही बैठी रह गई, एक ज़रा नहीं हिल रही थी। अपनी नज़रों को वहां से हटाना नहीं चाहती थी। उस लड़की ने आज तक कोई मुसीबत नहीं झेली थी। दरअसल मुसीबत खुद कभी नहीं आती, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लाता है, और वहां जितने लोग थे वो सब उससे डरते थे, लिहाजा कोई उसके लिए मुसीबत नहीं ला सकता था, बल्कि उसकी मुसीबत में काम आने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। आज पहली बार वो एक मुसीबत में पड़ गई थी।
वो नहीं समझती थी कि पारस से कोई मोहब्बत है या लगाव है, बस वो इतना समझती थी कि खामखा किसी के जिस्म में अपना जहर नहीं उतारना चाहिए। आज इतने सख्त आजमाइशी मरहले में उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसे मुसीबत से निकलने का ढंग नहीं आता था। आज तक ना उसने कोई तदबीर सोची थी, ना अब सोच रही थी, बस एक टुक पारस को देखती जा रही थी। सोनिया ने हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान उस बस्ती को अच्छी तरह देख लिया था, फिर उससे दूर पहाड़ी के दामन में रहने वाले सपेरों को भी देखा था। उसने बस्ती से 2 मील दूर हेलीकॉप्टर उतारा था। 15 आदमी वहां उतर गए थे। वो फिर परवाज करती हुई उस पहाड़ी के ऊपर पहुंची जिसकी बस्ती में सपेरों की बस्ती थी। आर्मर ने बता दिया था कि वो जहरीली लड़की इसी बस्ती में रहती है, लिहाजा पारस भी वहीं हो सकता है। सोनिया सीधी उस पहाड़ी पर उतरी थी और अपने आदमियों को दूर दूर तक फैला दिया था। मास्क मैन के आदमी सरदार की बस्ती से सोनिया की इस कार्रवाई को साफ तौर से देख रहे थे। सोनिया भी उनसे छुपना नहीं चाहती थी। वो इस तदबीर पर अमल कर रही थी कि पहाड़ी पर अपने मुसल्लह अफराद के साथ पहुंचेगी तो मास्क मैन का कोई आदमी उधर आने की जुर्रत नहीं करेगा, दूर ही दूर से फायरिंग करेगा। इस तरह पारस सपेरों की बस्ती में कहीं भी होगा, किसी हाल में होगा, तो उसे दुश्मनों की फायरिंग से नुकसान नहीं पहुंचेगा। सरदार की बस्ती के दरमियानी हिस्से में एक ऊंचा सा दरख्त था। गुलाम बाकी को उस दरख्त के तने के साथ बांध दिया गया था। आर्मर ने पूछा, स्लारा कहाँ है? गुलाम बाकी ने कहा, मैं भी बहुत देर से उसे नहीं देख पाया हूं, शायद उसे किसी झोंपड़ी के अंदर बांध कर रखा गया है। आर्मर फिर उन लोगों के दिमागों में जाने लगा जहां जगह मिल रही थी। पता चला उस पार्टी का लीडर अपने 4 मुसल्लह अफराद के साथ स्लारा को एक जीप में ले गया है। आर्मर ने एक ही सोच में पूछा, वो किस वक्त यहां से गया है? उसकी सोच से पता चला जब वो हेलीकॉप्टर पहाड़ी के ऊपर उतरा और उस पहाड़ी लीडर ने दूरबीन के जरिए सोनिया को देखा तो फौरन ही अपने आदमियों को हुक्म दिया, जीप में ज़रूरी सामान रखो और स्लारा को ले चलो। अगर हम सोनिया से टकराएंगे तो हो सकता है जिंदा रह जाएं, लेकिन स्लारा हाथ से निकल जाएगी। आर्मर ने सोनिया को आकर ये बातें बताईं। उसने फौरन अपने 4 आदमियों से कहा, हेलीकॉप्टर ले जाओ और परवाज करते हुए देखो कि वो जीप में स्लारा को कहाँ ले जा रहे हैं। उनका रास्ता रोको, स्लारा को हर हाल में हासिल करना है। जंग छिड़ने से पहले जगह की अहमियत देखी जाती है कि कौन कौन सी जगह महाज बनाकर कामयाबी हासिल हो सकती है। जैसा कि सोनिया ने सपेरों की बस्ती के करीब पहाड़ी पर अपना महाज बना लिया था। दुश्मनों को अपनी अहमियत का यकीन दिला दिया था कि वो बुलंदी पर है, वहाँ चट्टान और बड़े बड़े पत्थर हैं। उनकी आड़ में वो अपने आदमियों के साथ उनकी फायरिंग से महफूज रहेगी। सरदार की बस्ती से आकर लड़ने वाले ना तो ज़्यादा बुलंदी की तरफ फायरिंग कर सकेंगे और ना ही हैंड ग्रेनेड वगैरह फेंक सकेंगे। इसके बरक्स बुलंदी से हैंड ग्रेनेड बआसानी फेंके जा सकते थे। जंग में जगह की अहमियत के अलावा वो फ़र्द की अहमियत भी होती है। सोनिया के लिए पारस और स्लारा बहुत अहम थे। मास्क मैन के आदमियों को पारस के मुतल्लिक मालूम नहीं था कि वो सपेरों की बस्ती में पहुंचा हुआ है। उनके पास स्लारा थी और वही सबसे अहम थी। वो उसे सोनिया से दूर ले जा रहे थे। मास्क मैन के पार्टी लीडर ने वहां से जाते जाते हुक्म दिया था, कोशिश करो घंटे 2 घंटे तक सोनिया से टकराव होता रहे और वो पहाड़ी से उतरकर सरदार की बस्ती तक ना आ सके। जब तक गुलाम बाकी को जिंदा रखोगे वो ऊपर से उसे देखती रहेगी और उसे हासिल करने के लिए फायरिंग का तबादला करती रहेगी। अगर उसे मार डालोगे तो वो इंतज़ार नहीं करेगी, हैंड ग्रेनेड के धमाके करते हुए नीचे पहुंच जाएगी। उसने जंगी नुक्ता नज़र से यह हुक्म दिया था, जब तक गुलाम बाकी जिंदा दिखाई देता उस वक्त तक हैंड ग्रेनेड फेंके ना जाते, क्योंकि वो भी उनकी जद में आ सकता था। पार्टी लीडर ने सख्ती से हुक्म दिया था, मुझे स्लारा को यहाँ से लेकर जाने के लिए घंटे 2 घंटे की मोहलत चाहिए। उस वक्त तक फायरिंग का तबादला होना चाहिए। अगर शिकस्त हो और भागना पड़े तो गुलाम बाकी को गोली मार देना। उसके आदमियों ने पस्ती के मैदानी हिस्से में महाज बना लिया था। उन सब का रुख पहाड़ी की तरफ था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सोनिया ने अपने 15 मुसल्लह अफराद को वहां से 2 मील दूर हेलीकॉप्टर से उतारा था। वो लोग बस्ती के करीब आ गए थे और वहां से फायरिंग शुरू कर दी थी। ये गैर मुतवक्का हमला था। मास्क मैन के कितने ही आदमी मारे गए। दूसरी तरफ से सोनिया ने भी फायरिंग शुरू कर दी। कबीले की औरतें, बच्चे और बूढ़े चीखते चिल्लाते पनाह के लिए भागने लगे। मास्क मैन के आदमियों के पास अच्छा खासा गोला बारूद था, लेकिन आदमी कम पड़ रहे थे। सरदार के आदमियों ने 2 तरफा हमलों से घबराकर हथियार डाल दिए थे। मास्क मैन के आदमियों को भी मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा।
سونیا کے آدمی فائرنگ کرتے ہوئے بستی میں داخل ہو گئے تھے۔ بھاگنے والوں کو غلام باقی پر گولی چلانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ میں نے باقی سے کہا، اپنے آدمیوں کے ساتھ ہتھیار لے کر سپیروں کی بستی میں جاؤ اور ان کی مقامی زبان میں سمجھاؤ کہ ہم دشمن نہیں ہیں، ہمارا ایک نوجوان اس بستی میں ہے، ہم اسے لے کر چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہی بات میں نے سونیا کو بتائی۔ وہ بھی پہاڑی سے اتر کر سپیروں کی بستی کی طرف جانے لگی۔ تمام سپیرے بڑی دیر سے ان کی محاذ آرائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا۔ وہ بستی چھوڑ کر جانے والے تھے کیونکہ دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ کے دوران گولیاں ان کی طرف بھی آ سکتی تھیں۔ جب ادھر جنگ بند ہوئی، سونیا اور غلام باقی اپنے اپنے مسلح افراد کے ساتھ ان کی طرف آنے لگے تو انہوں نے تیر کمان پھینک دیے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ غلام باقی نے انہیں سمجھایا کہ وہ بستی کو فتح کرنے نہیں آئے ہیں، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کا ایک جوان یہاں ہے، اسے لے کر چلے جائیں گے۔ میں نے سونیا سے کہا، آرمر کی رپورٹ ہے کہ یہاں جو زہریلی لڑکی ہے اس کا نام ماریا ہے اور وہ لندن کے سر تھامس جانسن کی بیٹی ہے۔ اسے اس کے والدین سے ملا دینا بہت بڑی نیکی ہوگی۔ بستی کے کچھ لوگ لیڈی وچ ڈاکٹر کو صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس چڑیل کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے جنتر منتر کا سامان لے کر جھونپڑی کی چوکھٹ پر آ گئی، پھر وہاں بیٹھ کر منتر پڑھنے لگی۔ سونیا اور غلام باقی اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس جھونپڑی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ غلام باقی نے مقامی باشندوں سے ان کی زبان میں پوچھا، پھر سونیا سے کہا، یہ عورت بہت بے رحم اور انسانی خون کی پیاسی ہے۔ یہ جسے بھی سانپوں سے ڈسواتی ہے یا اپنے جادو ٹونے سے مارتی ہے، اس کا سر کاٹ کر یہاں رکھتی ہے، اور اس طرح اس نے انسانی سروں کی 4 دیواری بنائی ہے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔